السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈز کے ریویو سنانے کے لیے۔ 2 ایپیسوڈ کی ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 25 and 26۔ So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel. And hit the bell icon so that you never miss any post. So let's begin. ایپیسوڈ 25 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ ارطغرل اور ناصر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ناصر اپنی بات ختم کر کے ارطغرل کو کہتا ہے کہ کیا ہوا ارطغرل، مجھے مارو نا، کیوں نہیں مار رہے؟ اور پھر ارطغرل کہتا ہے ابھی مجھے تمہاری اصلیت کا پردہ فاش کرنا ہے، اور جس کے تم مہرے ہو وہ بھی نہیں بچے گا۔ اور پھر اس کے بعد ارطغرل اسے لات مار کے دور پھینکتا ہے، اور وہاں اس کے محافظ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان سے لڑتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں لیلا آ جاتی ہے اور ارطغرل کو دیکھتی ہے، اور وہیں لیلا کے دماغ میں آتا ہے کہ میں اس کو محفوظ جگہ لے جاؤں، اور پھر وہ ارطغرل کو محفوظ جگہ یعنی کہ چھوٹے سے کمرے کے تہہ خانے میں وہاں لے جاتی ہے، اور پھر اس کو کہتی ہے کہ اب آپ یہاں پر محفوظ ہیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں ہمارے ناکام عاشق یعنی کہ العزیز حلیمہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، یعنی ان کو شعر و شاعری سناتے ہیں۔ دوسرے سین میں دکھاتے ہیں کہ افسن پاشا ترگت کے پاس آتا ہے، وہاں کھڑے سپاہیوں کو شربت دیتا ہے اور ان کو دوسری طرف بھیج دیتا ہے کہ دوسروں کو بھی شربت دو۔ پھر وہ ترگت کو پانی پلاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے کہ ہم تمہیں جلد ہی جلد یہاں سے نکال لیں گے، اور ساتھ ہی یکت کو بھی۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ افسن پاشا یکت کے کمرے میں آتا ہے جہاں یکت سو رہا ہوتا ہے، اور اسے چھپکے سے اٹھا کے وہاں سے لے کے جاتا ہے جگا کے کہ کہیں ایزیدورا جاگ نہ جائے اور دیکھ نہ لے، اور وہاں سے گیٹ کے باہر لے کے جاتا ہے، لیکن ایزیدورا جاگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اٹھ کے گیٹ کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے باتیں سننے کے لیے۔ افسن پاشا یکت سے کہتا ہے کہ تم نے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی ہے، اور ایزیدورا یہ سب سن رہی ہوتی ہے، اور پھر افسن پاشا یکت سے کہتا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم لوگ جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے کہ ایزیدورا ترگت کے پاس آتی ہے اور اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہے کہ وہ آگے سے کچھ کہے، لیکن ترگت کچھ نہیں کہتا۔ تو پھر ایزیدورا ترگت سے کہتی ہے کہ تم نے کچھ نہیں بولنا، لگتا ہے ایک نام سن کے تم بول پڑو گے۔ اور پھر ایزیدورا کہتی ہے آئکس، اور ترگت اسے دیکھتا ہے اچانک سے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ باپ کے قاتل کا پتہ؟ پھر ایزیدورا کہتی ہے ہاں بالکل، میں زندان تو نہیں گئی، لیکن سنا ہے وہاں ایک جیوانی نام کا ایک قیدی ہے۔ تو ترگت کہتا ہے زندان میں تو صرف عمر نام کا ایک مسلمان قیدی ہے، اور کہتی ہے اس قیدی سے صرف تم یہ پوچھنا ایزیدورا نام کی کسی لڑکی کو جانتا ہے؟ اگر تم اس کا جواب لے کر آ گئے تو اپنی جان پہ بھی کھیل کے میں تمہیں اس جگہ سے آزاد کرواؤں گی۔ پھر ترگت ایزیدورا سے کہتا ہے کہ تم تک جواب کیسے پہنچاؤں گا؟ تو ایزیدورا کہتی ہے شہزادے یکت کے ذریعے۔ دوسری طرف سلمان شاہ اور ان کے ساتھی حلب کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہیں دوان اور بمسی پریشان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو ایک آواز آتی ہے دروازہ کھولو، اور پھر گیٹ کھلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں سامنے کہ سلمان شاہ اور باقی سب آتے ہیں۔
तो वो उनको सलाम करते हैं और सारी तफसील बताते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद अर्तुल को जहाँ लेला ने छुपाया होता है वहाँ लेला आती है अर्तुल के पास और उसको कुछ कपड़े देती है और कहती है कि जल्दी से ये कपड़े चेंज कर लो, हम निकल रहे हैं। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं सलमान शाह के पास शहाबुद्दीन आते हैं। सलमान शाह कहते हैं कि हमें दुआन और बमसी ने सब कुछ बता दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सरजमीन दी और हमें ये भी पता चल गया है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे कबीले चलें जो आपके लिए महफूज जगह है। और इलियास रहमान के साथ शहाबुद्दीन को कबीले की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद सलेबियों के महल दिखाते हैं, उसमें उस्ताद आजम स्पीच दे रहे होते हैं और वो अफसिन पाशा को बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। उसके बाद अफसिन पाशा चालाकी से फादर डैनियल के साथ मिलकर स्पीच देता है और फिर स्पीच के दौरान अफसिन पाशा यकित को एक इशारा करता है और फिर यकित के सामने एक सिपा सलाल खड़ा होता है और उसकी जेब से वो जिंदान की चाबी निकाल लेता है छुपके से। स्पीच खत्म होने के बाद उस्ताद आजम कहते हैं, याद रखना यसु मसीह के मुनकरीन यहाँ भेद बदल के हमारे बीच शामिल हो चुके हैं। इतना ही बोलता है वो कि अफसिन पाशा समझ जाता है कि इसको शक हो गया है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि अल अजीज नासिर से बात कर रहा होता है अस्मा के बारे में कि अस्मा की कोई खबर मिली, तो नासिर कहता है नहीं कोई नहीं मिली। तो फिर अल अजीज उठता है परेशानी में और कहता है आओ अर्तुल से पूछे। और वो निकल ही रहा होता है कि सलमान शाह अपने साथियों के साथ आ रहे होते हैं और वो वहीं रुक जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लैला अर्तुल को अपने कमरे में ले आती है जहाँ हलीमा भी होती है और जैसे वो अपने कमरे में लेकर आती है अर्तुल हलीमा को देखता है, हलीमा अर्तुल को देखती है और वो हैरान हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। और फिर अर्तुल हलीमा के पास जाता है और बातचीत शुरू होती है और बातचीत चल ही रही होती है कि पीछे से लैला की आया जान आ जाती है रूम में और कहती हैं कि लैला ये तुमने क्या किया, तुमने कैदी को अपने रूम में ले आई। और फिर आया जान वहाँ से निकलती है अल अजीज को ये खबर देने के लिए और वहीं सलमान शाह और अल अजीज को दिखाते हैं। सलमान शाह अल अजीज से कहते हैं कि मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, मैं काई कबीले का सरदार सलमान शाह। फिर अल अजीज कहते हैं आपने यहाँ आने की जहमत कर ही ली है तो कहिए, मैं सुन रहा हूँ। फिर सलमान शाह कहते हैं मेरे बेकसूर बेटे को फौरन यहाँ से आजाद कर दें और बाबा का इंतजाम लगा के जो हमें जमीन फराहम नहीं की जा रही वो फौरन हमें फराहम की जाए। और पीछे से नासिर कहता है कि अगर हम आपकी बात ना माने तो सलमान शाह आगे से कहते हैं कि जबरदस्ती हम उस जमीन पे आबाद हो जाएंगे और अगर आपने हमारे बेटे अर्तुल को यहाँ से आजाद नहीं किया तो वहाँ हमारा कबीला आबाद होगा और यहाँ पर हलिब बर्बाद होगा, हलिब तबाह हो जाएगा। और फिर अल अजीज हंसते हुए कहता है सुलेमान शाह, मैं अगर आपके पूरे कबीले पर अपनी पूरी फौज चढ़ा दूं तो आप क्या करेंगे? किसके भरोसे आपने ये लहजा इख्तियार किया है? वहीं सलमान शाह कहते हैं हमें अपने परवरदिगार के अलावा किसी पे भरोसा नहीं, उसी के आसरे पर हमने सलेबियों के करीब ये जमीन कबूल की। ये बात जहन नशीन कर लें कि काई कबीले का अल्लाह पे ईमान है और हम उसी से मदद मांगते हैं। अगर आपकी फौज उसकी ताकत से बड़ी है तो हम पर हमला करने का शौक पूरा कर लीजिए। और ये है कि सलमान शाह वहाँ से चले जाते हैं और फिर अल अजीज नासिर से कहता है कि नासिर अगर शहाबुद्दीन उनके साथ है तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ गुंदुक्तू और सलजान और बाकी सब अपनी नई जगह पे खैमे लगा रहे होते हैं कि वहीं इलियास और रहमान आते हैं शहाबुद्दीन को लेके और अस्मा को लेके और इलियास गुंदुक्तू को सारा सीन बताता है। उसके बाद दिखाते हैं कि ये अफसिन पाशा के पास जाता है और जिंदान की चाबी देता है। अफसिन पाशा कहता है बहुत खूब और अफसिन पाशा अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और ये को देता है कि तुम अपनी हिफाजत के लिए रखो। वो चाकू दे ही रहा होता है कि पीछे से सिपा सलार ये सब कुछ देख रहा होता है और अफसिन पाशा को पता चल जाता है और एपिसोड 25 खत्म हो जाता है। एपिसोड 26 की शुरुआत होती है। नासिर और टाइटस बात कर रहे होते हैं। नासिर कहता है कि अगर उस्ताद आजम को इन सब मामले का पता चल जाएगा तो मसला हो जाएगा। उसी दौरान टाइटस कहता है मेरे पास एक हल है, अगर अल अजीज हलीमा से निकाह कर ले जिस पे वो आशिक है तो ये मसला हल हो सकता और उस्ताद आजम का अजीम मंसूबा भी काम कर जाएगा। और फिर नासिर अल अजीज के पास जाता है और कहता है मेरे पास एक तरतीब है जिससे आप हलीमा को पा सकते हैं और वो ये है कि आप हलीमा के वालिद से निकाह की बात करें। और ये सुन के अल अजीज खुश हो जाता है और नुमान को बुलवाता है अपनी तरफ। और वहीं अर्तुल नुमान को ये बोल रहा होता है कि यहाँ आपका ठहरना मुनासिब नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसी दौरान वहाँ पर अल अजीज का बुलावा आ जाता है और फिर नुमान अल अजीज के पास जाता है। अल अजीज नुमान से कहता है खुशामदीद शहजादे नुमान। तो फिर नुमान कहता है आप गलत समझ रहे हैं और इस चीज पे बात शुरू होती है। मुझे सब मालूम चल गया है कि आपका कहाँ से ताल्लुक है शहजादे, कि ये किस सलेबियों का कैद में, अगर आप हमारे साथ मिल जाएं तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ और हम मिल के सलेबियों को खत्म कर सकते हैं और यकीत को बचा लेंगे। अगली सीन में दिखाते हैं कि अल अजीज और आया जान यानी कि लैला की आया जान दोनों बात कर रहे होते हैं।
لیلا کے آیا جان بتاتی ہے سب کو کہ لیلا کس طرح سے ارطغرل کو اپنے کمرے میں لے کر آئی اور کیا کیا ہوا، اور پھر العزیز سن کے بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے، اور پھر العزیز نکلتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ لیلا کے کمرے میں ارطغرل کو پکڑنے کے لیے، اور وہیں ارطغرل اور حلیمہ بات کر رہے ہوتے ہی ہیں کہ اچانک وہاں العزیز کمرے میں آ جاتا ہے، اور پھر العزیز ارطغرل پہ حملہ کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے، اور الٹا ارطغرل العزیز پہ حملہ کر لیتا ہے اور اس کے گردن پہ تلوار رکھ دیتا ہے، اور وہیں پیچھے سے ناصر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے کہ جا کے گیٹ بند کرو، اور وہ گیٹ بند کر دیتی ہے، اور ناصر اور باقی سب سپاہی گیٹ کھولنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ارطغرل العزیز کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے محل میں سب غدار ہیں، لیکن العزیز اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ اس کے بعد ناصر کمرے میں آ ہی جاتا ہے تو ارطغرل کسی طرح سے العزیز کو لے کے اس کمرے سے نکل جاتا ہے اور العزیز کے ذریعے محل سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہیں العزیز کمرے میں آتا ہے لیلا کے، اور وہاں لیلا کو آ کے تھپڑ لگاتا ہے اس بات پہ کہ اس نے ارطغرل کا ساتھ دیا، اور کہتا ہے کہ تم نے کافروں کا ساتھ دیا، سلیبیوں کا ساتھ دیا، ارطغرل کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب شہاب الدین کو سزا دی جا رہی تھی تو تم وہیں کھڑی تھی، میں تمہیں دیکھ چکا تھا۔ اور پھر حلیمہ کہتی ہے العزیز سے کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کو کچھ نہیں پتا، ارطغرل نے ہی ہمیں سلیبیوں سے بچایا، اور ارطغرل ہی ہے اسلام کا سچا مجاہد۔ اور وہیں آیا جن آتی ہے اور دیکھتی ہے میں نے یہ کیا کروا دیا، میری بے وقوفی کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے ہمیں جلد سے جلد قبیلے جانا ہوگا اور تیاری کرنی ہوگی ترک تیکت اور حلیمہ کو بچانے کے لیے۔ اور پھر اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ جس سپہ سالار نے افسین پاشا کو دیکھا تھا یکت کے ساتھ، وہ استاد اعظم کو آ کے بتاتا ہے کہ یہاں پر دو غدار ہیں، وہ دونوں پادری جو ابھی ابھی نئے آئے ہیں۔ تو استاد اعظم سپہ سالار سے کہتا ہے مجھے کسی بھی صورت میں وہ دو پادری چاہیے، اور پھر اس کے بعد نعمان اور حلیمہ کو العزیز بلواتا ہے، اور پھر نعمان اور حلیمہ العزیز کے پاس پہنچتے ہیں تو العزیز نعمان سے کہتا ہے مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اور اکیلے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی صاحبزادی حلیمہ سے نکاح کی خواہش ہے۔ اور یہ سن کے نعمان بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ العزیز اسے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی صاحبزادی سے میرا نکاح کروا دیں گے تو میں یکت کو بچا لوں گا، اور ایپیسوڈ 26 ختم ہو جاتا ہے۔